Sige. Okay. We're gonna do the challenge. We're gonna do the challenge of 5, ano na gitawag sila? Reactions. Pero gamit ang tuod ba lang. Okay? Wala. First is supportive. Sige, sino na? Go. Ako? Ikaw na. Sige, ako na. Ready? Tuod pala! Wala mo ka muna. Walang tuod pala. Sige. Tuod bala? Okay. Di supportahin naman ko kung mag-react. sige. Kamong ga-react lang mapud. Nag-support pa ba sa ako? Sige. Disappointed. Wait lang, magkatawanan ko. Disappointed. Dito Sige, ako na. Sige, ikaw na. Disappointed. Okay, tukod ba na? Oh. Ikaw. Tuod bala? Na may support. Ano mag-love story? Ano kaya to? Wait lang, Ano mag-love katawanan story? ko. Sige, ako na. Listen kaya ang ano? Disappointed. Okay, wait lang. Disappointed. Sige. Tuod ba na? Okay, next! Sarcastic. Shadi, di makita. Malapit. Tukod ba na? Tuod bala? Sarcastic Ay, to? tukod ba na? Ay, tuod? Tuod ba na? Ako. Tuod bala? We. Ay, sarcastic Uy. na. Tuod ba na? I don't know. Sige, go. Next. Gay. Angry. Angry. Tuod bala? Oh, di manumbag pa. Tuod bala? Agay! Okay, ako. Ha? Tuod ba na? Na, ano na yaman? Tuod bala? Pwede ka naman makatugpon. Yes. Okay, last. 30. Flirty. Tuod bala? Tuod bala? Dudaog to yan. Tuod bala? Wait lang, ako pa ganit tapos na. Okay, ready. Tuod ba na? Ay, hindi. Sige. Tuod ba na? So guys, comment kung sa'yo nag-ano, the best sa Okay. Congrats guys, congrats. Pa lang, Appear. ako na ang nag-score. Kami ni